واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تو میں بھی آکھاں بیلی 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 ہر کوئی آکھے تو میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دان نہیں کوئی بیلی جدو جاسی جان اکیلی دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی تر جانا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی تر جانا چنگی مندی سجنا بولو تے سواری ہو جاوے یار یاراں دا گلا نہ کر دے تے اصل طریق جنہاں دی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدہ ثناوات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء آمنہ بلال پیغمبر بے مثال میرے اور تساں دے پیر و مرشد کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے خاص ہے. حضرات آج کا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک جاننا روایت کا گزارشات رمضان المبارک کا پہلا خطبہ جمعہ تو کائنات کے لوگوں ایک چک دے مسلمانوں دادیوں نوجوانوں اور پردہ کے اندر بیٹھ کر کے سننے والی میری روحانی ماں اور بہنوں جڑا میں موضوع آج چنے حضرات سمجھن دے خاطر اور اپنے دل و دماغ نو اج قرآن اور حدیث دیاں باتاں پہ رکھنے اور جڑیاں باتاں میں کرنیاں نے میں درد دل بیان کرنے تو انشاءاللہ تمام دوست احباب میری ماں اور بہنوں بزرگ نوجوان انشاءاللہ میری باتوں سن کے تے آج ہی اس بات پہ عمل کرنے. مسلمانوں آج میں بیان کرنا چاہنا صلہ رحمی صلہ وصلہ یصلو یہ معنی ہوتا ہے ملانا جوڑنا تعلق
جڑا ہے یہ اللہ کے نام تو نکلے ہے۔ رب رحمان فرماتے ہیں کہ لوگوں اے رحم میرے نام تو میں نکالے ہے۔ رحمان اور رحیم رب ذوالجلال کا نام ہے، تو اللہ پاک نے اپنے نامہ کے اندروں اس رحم کو کھڑے حضرات تعلق ملانا جوڑنا رحم رشتے داری نو آپس کے اندر ملانا، تو حضرات کے واسطے میں حدیث شروع اندر بیان کر دیں۔ آمینہ بلال فرماتے ہیں کہ جنہوں رب ذوالجلال نے ساریاں مخلوقاں کو بنایا تو رحم کو بنایا گیا، رشتے داری کو بنایا گیا، تو رشتے داری پھوڑ کر کے اللہ کے عرش کو آ کے پکڑ لیتی ہے۔ تو حضرات آمینہ بلال فرماتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں ہاں تینوں کی مسئلہ ہے، کی وجہ ہے تو میرے عرش کو آ کے پکڑ لے؟ تو یہ رشتے داری آتی ہے اللہ تسی مینوں بنا دیتا ہے، میرا ادب میرا احترام اور میرا مقام جڑا سمجھے گا جڑا نہیں سمجھے گا او دے بارے اندر بھی مینوں وضاحت کی جائے۔ حضرات اللہ پاک نے فرمایا اچھا اے بات ہے، فرمایا من وصلہ کی وصلہ اللہ ومن قطع کی قطع اللہ، جڑا بندہ تینوں ملائے گا میں اس بندے نو ملاواں گا، میں اس بندے نو دنیا تے عزتاں دے نال نوازاں گا، قیامت والا دن ہوئے گا میں آسانی دے نال ان صراط کو گزار دیاں گا، اور تیرا بندہ تیرا ادب اور احترام نہیں کرے گا۔ حضرات آمینہ بلال فرماتے نے اللہ پاک نے صلہ رحمی نو کیا کہ جڑا بندہ من قطع کی تیرا ادب اور احترام نہیں کرے گا میں اس بندے نو توڑ کے رکھ دیاں گا، تباہ و برباد کر دیاں گا، اور قیامت کا دن ہوئے گا ایک بندہ ذلیل ہو کے ایک جہنم دا بالن بن جائے گا، کوئی صراط تو گزر نہیں سکے گا۔ تو حضرات آئیے میں سورہ النساء کی آیت پڑھی، اللہ پاک کا قرآن کیا ہے، ذرا ادھر بھی توجہ ہوئے۔ آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشد پاک کے سینہ اطہر کے قرآن نازل ہویا، اللہ پاک نے آمینہ بلال کے سینہ کے قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، فرمایا تنادل کو ڈر جاؤ، رشتہ داری تو ڈر جاؤ، رحم تو ڈر جاؤ، صلہ رحمی تو ڈر جاؤ، اللہ کو انہاں رشتیاں دے بارے اندر ڈر دے رہو۔ حضرات رشتہ داری نو توڑنا پیا جے، اے نہ ہوئے غصہ آئے تے رشتہ داری توڑ گئے، اے نہ ہوئے جھگڑا ہو جائے معمولی گل تے چاچا چھڑ دے تایا چھڑ دے، حضرات ابا چھڑ دے، معمولی جی گل تو رشتہ داراں نو چھڑ کے کنارہ کر جائے، نہیں اللہ فرماندے نے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، فرمایا رشتہ داریاں دے بارے اندر اللہ کو ڈرتے ہوئے آجے، کیوں اللہ پاک نے اس رحم کو اپنے نام تو کھڑیا ہے، تے مرشد پاک نے کروایا اے رحم اللہ دے عرش دے نال لٹکیا ہوا ہے، حضرات ہر روز اے رحم اللہ کو دعا کر گئے، حضرات اور بد دعا کر گئے، آندے ومن وصلنی وصلہ اللہ
मैनू मिलाए ओनू मिला दिओ, जड़ा बंदा मैनू तोड़े ओनू तोड़ के रख दिओ, दुनिया अंदर जलील करके रख दिओ, दुनिया अंदर बेइज्जत करके रख दिओ। हालात अल्लाह की क़यामत तक दिन होए नफ्सा नफ्सी दालम होएगा। अल्लाह की मैं दुआ करनी कि इस बंदे नू आखरत वाले दिन सारे जहानां दे सामने सारिया उम्मतां दे सामने जलील और रुसवा करके ते जहन्नम दे अंदर मुद्दे मुंह सुट गई। हाय मेरे अल्लाह आओ आमिना दिलाल ने की फरमाया है, मुर्शद पाक फरमाते ने मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहु। फरमाया जड़ा बंदा अल्लाह ते ईमान लेने वाला आखिरत दे दिन ते ईमान लेने वाला है, रात उस बंदे नूं चाहिदा कि बंदा सिला रहमी करे, रिश्तेदारियां नूं जोड़े, ताल्लुकात नूं कायम करे, सलाम दुआ नूं बहाल करे। हालात एक चक दे हो बासी हो मुसलमानों मेरियां बातां तवज्जो नाल सुनियां ने ऐ गोडे छड्ड दिओ, तवज्जो नाल मेरियां बातां ते गौर करो। आमीना दे लाल ते सीना अतर ते कुरान नाज़िल होया है। अल्लाह पाक की फरमाते ने फरमाया वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। एक चक दे हो बासियो मुसलमानों तवज्जो करा दे, अल्लाह पाक का कुरान ऐलान की फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं बंदियां नूं पसंद करना वा जेड़े बंदे मेरे दीन ते चलण वाले माफ कर देने वाले, इन्हां ते जुल्म होए ज़्यादती होए हालात इन्हां ते परेशानियां आन, कोई दुख देवे कोई गालां कढे, हालात कोई इट्टां ते रोड़े मारे, हालात कोई डंडे मारे, कायनात के लोगों कोई बंदा परेशान करे। आमीना दिलाल ते कुरान नाज़िल हो रही है वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। हालात गुस्सा पी जाने वाले, गुस्से पे काबू करने वाले, कंट्रोल करने वाले, अपने दिलो दिमाग पे कंट्रोल करने वाले, वल आफ़ीना माफ कर देने वाले, दरगुजर कर देने वाले, हालात लोगों पे रहम करने वाले, शफकत करने वाले, प्यार से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को पसंद करता है। आओ एक चक दे हो बासी हो आमीना दिलाल ने फरमाया हर सोमवार ते जुमेरात दा दिन हुंदा है, अल्लाह पाक दे कोले बंदियां दे अमाल पेश कीते जांदे ने, हालात बंदियां दे अमाल पेश हुंदे ने। अल्लाह पाक कोले फरिश्ते अजराब इन्हां अमालां दा दस्ता लेके जांदे ने। जदों अल्लाह पाक कोले दस्ता ले जाया जाता है, अल्लाह पाक फरमांदे ने मुर्शद पाक ने फरमाया अल्लाह हर बंदे नूं माफ कर देंदे ने, हर बंदे दे माफियां दे कलम फेर देंदे ने। बड़े गुनाह कीते ने, बड़ियां चोरियां कीतियां ने, हालात बड़ियां नाफरमानियां कीतियां ने, अल्लाह पाक माफ कर देंदे ने। मुर्शद पाक ने फरमाया दो बंदे ऐसे ने जिन्हां नूं अल्लाह पाक माफ नहीं करदे। हालात जेड़ा बंदा अल्लाह दे नाल शिरक करदा है, अल्लाह दे नाल शिरक करन वाला, गैरुल्लाह नूं अल्लाह दे नाल शरीक करन वाला, हाजतां गैरां तोलों मन्नतां गैरां तोलों, सजदे गैरां नूं दुआवां गैरां तोलों, हालात बच्चे बच्चियां गैरुल्लाह तोलों मंगण वाला, कसमां गैरां दियां चुकण वाला है। हालात आमीना दिलाल ने फरमाया ए अल्लाह पाक दे नाल शिरक करन वाला अल्लाह इस बंदे को माफ नहीं करनगे, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕਲਮ नहीं फिरनगे। हालात ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ है, रजिस्टर ਜਾਂਦਾ है, फरिश्ता इंज खोल के अल्लाह के सामने कर देता है। अल्लाह फरमाते ने केड़ियां केड़ियां गलतियां केड़ा केड़ा गुनाह कीता है, ये आंदा है अल्लाह इन्हें गुनाह और ते कोई नहीं कीता, दो गुनाह कीते ने अल्लाह एक इन्हें शिरक कीता है। अल्लाह फरमाते ने तौबा कर दिओ, ਇਹਦਾ नामा अमाल वापस भेज दिओ, ਇਹਦੇ अमलां नूं ਇਹਦੇ मुंह ते मार दिता जाए। मैं रब अपने नाल शिरक नूं दोबारा नहीं कर सकदा, मैं रब नूं शिरक दोबारा नहीं
کی وجہ ہے؟ فرمایا اللہ جی اے رشتے داری نو توڑن والا، اللہ جی اے دا رشتے دار ناراض ہے، اللہ جی اے دا بھرا ناراض ہے، اللہ جی اے دا چاچا ناراض ہے، اللہ جی تایا ناراض ہے، اللہ جی اے دا پتر ناراض ہے، اے دا بیٹا ناراض ہے، اے دا ابو ناراض ہے، اے دے رشتے دار اے گوانڈی محلے والے ناراض نے۔ اللہ پاک نو جدو اے الفاظ سنائی دیندے نے، فرشتہ جواب دیندا ہے، اللہ فرماندے نے میرے او فرشتےو اے دے اعمال تبا کر دیو، مینوں اے دے اعمالاں دی کوئی ضرورت نہیں، میں اے دے اعمال قبول نہیں کراں گا۔ کیوں؟ میری نافرمانی کیتی ہے، آمینہ دلال دی نافرمانی کیتی ہے، اللہ فرماندے نے میں ایسے بندے دے عمل قبول نہیں کراں گا۔ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ مسلمانوں توجہ ہے، آمینہ دلال نے فرمایا مسلمانوں جڑا بندہ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، رات تین راتاں ناراض رہندا ہے، اللہ پاک کے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ تین راتاں ناراض رہا ہے، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال یلتقیان ویورث هذا ویورث هذا۔ آمینہ دلال نے فرمایا ہے جڑا بندہ تین راتاں ناراض رہندا ہے، مسلمان بھرا دے نال منہ وٹ کے رکھدا ہے، حالات اے دے نال رنج دل اندر لئی پھردا ہے، حسد تے بغض دے دل اندر موجود ہے، دل و دماغ اندر رشتے داراں دا گند لئی پھردا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے ایک بندے تے تین راتاں تو زیادہ ناراض رہنا حرام ہو جاندا ہے، رات اے دا کوئی عمل قبول نہیں ہوندا، اے دا ہر عمل تباہ و برباد ہو جاندا ہے۔ میں بڑا حاجی ہاں، میں بڑا نمازی ہاں، پہلی سب نمازاں ادا کرن والا، میں 7 حج پیدل کیتے، میں سب کے خیرات بڑے کرنا وا، رات میں مدرسیاں تے بڑا تعاون کرنا، میں مسجداں نوں اماماں نوں بڑا تعاون کرنا، میں لوگاں دے نال رات بڑا کرک کرن والا، لیکن میرا بھرا ناراض ہے، میرے تے اینی اکڑ ہے، میرے تے اینی انا ہے، میرے تے اینا غصہ تے بغض تے حسد ہے، میں مسلمان بھرا نوں بلان واسطے راضی نہیں۔ اگر مسلمان بھائی نوں ماں جایا بھرا، پیو جایا بھرا ہے، اگر میں ایڈی منت کر لئی میری شان اندر کمی آ جائے گی۔ ایک چک دیو باسیو مسلمانوں اکل دھیان نال سنن والی، آمینہ دلال فرماندے نے تین راتاں تو زیادہ ناراض رہنا حرام ہو جاندا ہے، جیڑا بھی عمل کردا ہے ضائع ہو جاندا ہے، حالات حرام ہو جاندا ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوندا۔ تین راتاں تو پہلے پہلے معافیاں منگ لیا کر، تین راتاں تو پہلے پہلے حالات توبہ کر لیا کر۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشد پاک نے اعلان فرما دیتا ہے جڑا بندہ کسی نال ناراض ہوئے، ناراضگی دی حالت اندر اینوں موت آ گئی، حالات اے مر گیا موت ہو جاندا ہے، ناراضگی دی حالت اندر رات کو دن جناب لڑائی ہوئی ہے، صبح موت ہو گیا ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے کفر دی موت مرے گا، اے مسلمان نہیں، اے کفر دی موت مر جائے گا، مسلمان ہو کے نہیں مرے گا، حالات اسلام تے موت نہیں آئے گی، اے بندہ کفر تے مر جائے گا۔ آمینہ دلال نے فرمایا ہے اے دے تے جنت کے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، جہنم کے دروازے کھول دیتے جاندے نے، حالات اے جہنم اندر سٹ دیتا جائے گا۔ ادھر اے مریا ہے قبر اندر گیا ہے، اے دی قبر اندر جہنم دا دروازہ کھول دیتا جائے گا۔ وجہ کی ہے مسلمان دے نال ناراض ہوئے ہیں، مسلمان چاچے نال ناراض ہوئے ہیں، بھرا نال ناراض ہوئے ہیں، رشتہ داراں نال ناراض ہوئے ہیں، مسلماناں نال ناراض ہو کے آئے، وجہ بنی ہے انہاں نال لڑائی ہو گئی ہے، یہ جہنم دا بالن بن جائے گا۔ خدا کی قسم میں گل سکے بند روایت پیش کرن لگا۔ آمینہ دلال جناب محمد
नूं कतल कर दिता है। बड़ा कदर करना है, बड़ा कदर करने हैं हजरात। रिश्तेदार अंदर, दोस्त आदाब अंदर सानू बड़ा फखर होंदा है कि जनाब का तो साल हो गया, 6 महीने हो गए, मैं तो मुंह नहीं लाया, महीना हो गया मैं तो उन्हें देखना पसंद नहीं करता। कायनात के लोगों, जेड़ा बंदा 3 रातां नाराज रहा ਉਹਦੇ अमल तबाह बर्बाद और जेड़ा 1 साल नाराज रहा, फरमाया एक मुसलमान के कत्ल का गुनाह ਇਹਦੇ खाते अंदर पा दिता जाएगा। और याद रखना, अल्लाह पाक के कुरान ने ऐलान फरमाया है, फरमाया जेड़ा बंदा एक मुसलमान की जान बचाए, गोया के सारी इंसानियत को उस बंदे ने बचाया है। और जेड़ा बंदा एक बंदे का कत्ल कर दे, गोया के सारी कायनात को उस बंदे ने कत्ल कर दिते। हजरात, मेरी बातों को तवज्जो नाल समाप्त करवाना, गुस्सा नहीं, किसी से तनस नहीं। रमजान का पहला जुमा और मेरा दिल कीता कि ये ना हो कि रमजान भी साडा जाया चला जाए, सबके खैरात जाया, हर रात का क़याम जाया जाए। मुसलमानों तो जो है तेरे और मेरे ऊपर जुल्म अंबिया नालों ज्यादा किसे अंबिया पे जितने जुल्म होए तेरे मेरे पे किसी ने कीता। आइए हजरात, मैं बात को आगे बढ़ना चाहना है। आमीना दे लाए जाना बे मोहम्मद सल्लल्लाहु ऊंची को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया क़यामत वाला दिन होएगा, सिरात पर सिरात पे 2 चीज़ां खड़ियां कर दित्तियां जाणगियां, एक खयानत और दूसरी सिवा रहमी। रिश्तेदारी नूं बड़े नमाज़ पढ़न वाला ते बड़े नमाज़ करता रहा, बड़ियां तकरीरां और बड़े हक बड़े सदके खैरात करता रहा, सारी जिंदगी ने दीन पे गुजारी और रिश्तेदारों नाल इहदा रवैया दुरुस्त नहीं। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीना दे लाल ने ऐलान फरमा दिता है, फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, पुलसिया पे 2 चीज़ां नूं खड़ा कर दिता जाएगा, 2 चीज़ां आके खड़ियां हो जाएंगियां। हमारी सबों किताब ढूंढा जाएगा, ये बंदा सारे अमला को पास हो जाएगा, हमारा जन्नत में जान लगेगा, जन्नत पे जान लगेगा। हमारा जो पुल सिरात पे पहुंचेगा, पुल सिरात पे खड़ा हो जाएगा, 2 चीज़ां आके गिरबान पकड़ लेंगियां, ये सामने आके खड़ियां हो जाएंगियां, इन्हों कहणगियां ना ना जन्नत नहीं जा सकता, आगे जन्नत पे नहीं जान देंगे, क्यों दुनिया ते रह के तू सानू तोड़ दिता सी, साडा ख्याल साडा अदब एहतराम नहीं कीता, आज सानू तेरे ते रहम नहीं आएगा, सानू तेरे ते तरस नहीं आएगा। हालात जो पुल सिरात ते पहुंचेगा, हालात जो इस मुकाम ते आएगा, दरमियान अंदर आएगा, पुल सिरात ते नू कट करके जहन्नम अंदर सुट दिता जाएगा। कायनात के लोगों, मुसलमानों, तो जो मेरी तरफ होए, स्पीकर बंद हो गए, मैं बंद नहीं होना, इंशाल्लाह मैं बात पूरी रखनी है। कायनात वाले हो मुसलमानों, एक चक दियो बासियो, खुदा दा वास्ता जे मैं हाथ बन के एक एक दी मिन्नत करना वा, अगर कहंदे जे मैं पैर पकड़ के भी मिन्नत कर लेना वा, आज जुमे तो फारग हो के, जुमे तो फारग हो के बाहर निकलो। हजरात, चाचा नाराज जाके पैर पकड़ ले, पैर नाराज जाके मना ले, तो चाचा नाराज, ताया नाराज जाके मना ले, पढ़ने वड्डा भाई नाराज, बड़े भाई दी मिन्नत कर ले। कायनात के लोगों, छोटा भाई नाराज, बड़ा भाई जाके मिन्नत कर ले। मुसलमानों तो जो मेरी तरफ है, खुदा का वास्ता दे, आज तक तुम साया न करे आगे, आज तक तुम एने बेकार न जान दे आगे, आज सुनो कर लो, माफिया मांग लो, आपस अंदर सुनो कर लो, जिन्ना पे जुल्म हो गया वो माफ कर देना, जिन्ना तो ज्यादतियां हो गई वो माफिया मांग लेना। कायनात के लोगों, आओ मैं बात अगे तोड़ना चाहना, तेरे दे मेरे पे जुल्म
आमिना दे लाल दे कोले आ रही है। रात रस्ते अंदर लेके आए हिबार बिन अस्वद जालिम है। रात अले मुसलमान नहीं होया, इन्हें बड़ा गुस्सा इन्हें देखा मोहम्मद की बेटी आ रही तो सल्लल्लाहु रोज राबी को पढ़िया करो क्यों आमिना दे लाल दा नाम बड़ा प्यारा। अगर टीका चढ़ दे का जुमेगा सुहाग कट जाएगा। रात के होके बैठो जरा गल तो अजो ना सुनो। आमिना दे लाल दा नाम बड़ा प्यारा। दो चार जुमले बोल के बाद तोड़ना चाहना सब नाम प्यारे लगते ने है बकरा नाम मोहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोटी चल पै गए मुल्तान तो आए मेरे भाई आलू का दरमान सानू पता चल गया एक चक वाले बड़े दीवाने आमिना दे लाल दे सब नाम प्यारे लगते ने है बकरा नाम मोहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात कल सुनने वाली है आमिना दे लाल दी बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब आमिना दे लाल दे कोले आ रही है। हिबार बिन अस्वद के गिराए इन्हें आख्या कि मोहब्बत साया नहीं जान देंगे। आज मोहम्मद को बड़िया तकलीफ होने गया और मापिया वाले हो बेटियां वाले हो तुसी तो जानते हो बेटियां के दुख बर्दाश्त नहीं होंगे। आज आता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एदी बेटी दे नाल तकलीफ दी जाएगी। हालात दौड़िया दौड़िया आया सैयदा ज़ैनब के पेट अंदर नेला मारिया। हालात सैयदा ज़ैनब दा पेट चाक हो जाता है। सैयदा ज़ैनब जख्मी हालत अंदर आमिना दे लाल दे कोले पहुंचिया पूछया है बेटा की हो गया तेरे ते जुल्म किने कीता है मैनू दस मैं आमिना दे लाल तो सबर नहीं हो रहा। मुर्शिद पाक रोई जांदे नाले गले लाया सैयदा ज़ैनब भी रोई जांदियां ने। पता चलिया आमिना दे लाल जी हिबार बिन अस्वद एक काफिर ने मेरे पेट अंदर नेला मारिया है। हालात मुर्शिद पाक ने हालात ऐलान कर दिता है। मुर्शिद पाक फरमाते हैं लोगों से आप ही हो जितने तुहानू हिबार बिन अस्वद नजर आ जाए हिबार बिन अस्वद नू पाक नहीं करना। अगर बैतुल्लाह के गलाब दे नाल चिमड़िया भी नजर आ जाए हिबार बिन अस्वद दी गर्दन तन तो जुदा कर दिया जे हिबार बिन अस्वद नू जिंदा रहन दा हक नहीं दिता जाएगा। हिबार ने मेरी बेटी दे नाल मैनू तंग कीता हिबार मेरे तो बदले नहीं लेंदा मेरी बेटी ते जुल्म न करदा। हालात जदों पता मक्का होया मक्का पता होया आमिना दे लाल अपने यारां दे नाल मक्के दाखिल हो रहे हैं। हालात सहाबा बड़े शेर पढ़ रहे हैं बड़ा झूम झूम के कह रहे आज बदले लैण दा दिन है आज बड़े मजे नाल बदले लवांगे किसे दी गर्दन उतारांगे किसे जन्नत उतारांगे किसे दा बाजू उतार देंगे। आमिना दे लाल फरमांदे ने सहाबियो मैं ते रहमत वाला नबी बढ़ के आया मैं रिश्तेदारियां जोड़न वाला मैं लोगों के नाल तल्लुक कायम करने वाला बढ़ के आया। हालात मक्के दा कोई आमिना दे लाल हालात मक्के दे मुशरक खड़े ने बैतुल्लाह रात ए मुशरक ते यहूदी सारे खड़े आमिना दे लाल दे खानदान वाले दाद के खड़े ने चाचे ताए खड़े ने। मुर्शिद पाक ने खुतबा दिता फरमाया मक्के वाले हो मेरे ते की उम्मीद रखते हो। आमिना दे लाल फरमांदे ने मेरे ते की उम्मीद मक्के वाले आंदे ने मुर्शिद पाक की तुसी ते रहमत लिल आलमीन तुसी ते बढ़िया सत्ता करने वाले रिश्तेदारी नू मिलाण वाले हो सानू तुहाडे ते बड़ी उम्मीद। आमिना दे लाल फरमांदे ने मक्के वाले हो जाओ मैं मोहम्मद ने सारे गुनाह तुहानू माफ कर दिते। केड़ा जुल्म जड़ा मक्के वाले हो तुसी नहीं कीता। आमिना दे लाल फरमांदे मैं चाहां ते बदला ले सकना वा तुसी मैनू छेड़े भी कालम अंदर 3 साल कैद कीता। हालात तुसी मेरियां बेटियां नो बिना वजह तलाकां दित्तियां तुसी मैनू मक्का छड़ के मदीने जान ते मजबूर कीता मेरे 70 सियापा नू शहीद कर दिता। केड़ा जुल्म है जड़ा तुसी मेरे ते नहीं कीता। हालात आमिना दे लाल फरमांदे ने मैं चाहां ते बदला ले सकना वा लेकिन मैं रिश्तेदारियां नू मिलाण वाला वा मैं तुहानू अलमहार कर
دیتا جا اللہ تیرا راضی ہو جا اللہ تھوڑے پہ راضی ہو جائے گا حضرات آمینہ دلال نے ایک بات فرمائی فرمایا میں اجوی حبار بن اسود معاف نہیں کراں گا انہیں میری بیٹی زینب کو میرا مار کے شہید کر دیتا حضرات مرشد پاک میں بڑا دکھ بڑا رنج ہے کائنات کے لوگوں گل سنے آنگے ادھر آمینہ دلال اتنے تشریف فرمانے حبار بن اسود نو کسے نے آکیا جائے بھار یار آمینہ دلال تو معافیاں مانگ لے مرشد پاک معاف کرنے والے والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس آمینہ دلال بڑے معاف کرنے والے حضرات آمینہ دلال بڑی رحمت والے حبار بن اسود دوڑے آیا آگے آنگے آمینہ دلال دی گل دسیا گے مینوں پتا چلیا تسی معاف کرنے والے ہو تسی معافیاں دین والے ہو رشتے داریاں ملان والے ہو کائنات کے لوگوں مسلمان ایک تک دے اداسی ہو مرشد پاک فرماندے کہنا کی چاہنا اگر آمینہ دلال دی میں ہی بار تہاڈی بیٹی زینب دا قاتل ہاں تے اج ہی بار تہاڈے تے بڑیاں امیداں نال لایا میں ہوں ہی بار معافیاں منگن واسطے آیا ہاں تے مرشد پاک نے فرمایا جا ہی بار میں تینوں اج معاف کر دیتا ہے حضرات مینوں دسو کیڑا ظلم ہے جڑا مکے والے آمینہ دلال تے نہیں کیتا آؤ میں بات ختم کراں حضرات مرشد پاک کے دن سواری پہ جا رہا ہے ایک پینڈو ایک دیہاتی دوڑے آیا آمینہ دلال دی سواری کی مہار پکڑ لینگا تے آنگا مرشد پاک تے میرے ایک سوال دسے آگے میرے رشتہ دار نے میں انہاں نال صلہ رحمی کرنا میں انہاں پہ اچھائی کرنا میرے پہ برائی کرتے نے میں انہاں نال بولنا وہ میرے نال کتا ترقی کرتے ہیں میں انہاں نال صلہ رحمی کرنا وہ میرے تو جناب رشتہ داریاں توڑ دینے تے آمینہ دلال فرماندے نے یار گل اگر ایویں تے گل سن لے اگر تو ایویں کردا رہے گا تے تو ایویں جویں انہاں نوں دنیا تے ذلیل کر رہی ہے تیرے عمران بڑی بات ہو رہی ہے تے ایویں جویں تو انہاں دے منہ اندر لوہے دیاں ظلم سوراخاں پا رہے ہیں فرمایا اگر تو واقعی گل ایویں ہے نا کہ تو بلانا ہے وہ نہیں بول دے تو اچھا سلوک کرنا ہے وہ برائی کر دے نہیں تو انہاں نال اچھائی کرنا ہے تو تیرے نال برا سلوک کر دے نے فرمایا اس طرح وہ جنہوں تو انہاں دے اندر گرم لوہے دیاں سوراخاں پا رہے ہیں فرمایا اس طرح تو انہاں نوں ذلیل کر رہے ہیں یہ ذلیل کرنا گناہ نہیں فرمایا یہ ذلیل کرنا تیریاں نیکیاں اندر اضافہ ہے انہاں دے گناہ اندر اضافہ ہے حضرات روزے دے نال بڑی تبدیلی دے نال ایک بات بیان کر رہے ہیں تو خدا دا حج جمعہ ختم ہوئی تو ایک دوسرے نال گلے مل جاؤ معافیاں مانگ لو آؤ میں آگے بات توڑا ٹائم مختصر ہے بات بڑی لمبی ہے حضرات آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جدو بہتان لگا تہمت لگی حضرات تو کھانے پر تمیمی کھڑا ہوا تو بیٹیاں والے تسی بہتر جانتے ہو جنہ دیاں دھیاں تے بہتان لگ جان جنہ دیاں بیٹیاں تے تو کھانے پر تمیمی کھڑا ہو جائے حضرات انہاں ماں پیاں دے دلاں تے کی گزردیاں نے دکھ برداشت نہیں ہوندے کائنات والے مسلمانوں ایک تہمت لانے والے وچوں ایک مصطفیٰ بن اساسہ مرشد پاک کا ایک صحابی موجود ہے یہ بھی ایک تہمت لانے کے اندر موجود ہے یہ نہیں سیدہ عائشہ کی عزت پہ انگلی نو اٹھایا کائنات کے مسلمانوں
گل سنیا گے جڑے آدھے ہو نا سانو رشتہ نہیں دیتا تو سارے جناب یہ سارے بد کلامی کی میری عزت نہیں کی حضرات سانو شادی پہ نہیں بلایا کھول کے سنو اے حدیث خدا کی قسم دل کو ہلا کے رکھ دینے والی بات ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہر روز مصطح بن اساسہ سے ہڈی مارا سی غریب سی کہ جناب صدیق اکبر انہوں صدقہ خیرات انہوں مہینے کا راشن ہر روز کا خرچہ اپنی جیب کو دیا کر دے اور جب پتہ لگا کہ میرے گھروں کھا کے مصطح نے میری بیٹی عائشہ کے تہمت لگا دیتی ہائے میرے اللہ کیا دل سے گزری ہوگی سیدنا صدیق کے رضی اللہ رضی اونچی بولیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ حضرات انہوں نے فیصلہ کیتا میرے مصطح جا آج تو بعد میں صدیق جڑا خرچہ تینوں دینا سا میں صدیق کے گھروں کے واسطے راشن نہیں آئی بڑی پریشانی بڑی ٹینشن ہے تو اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے فرمایا اے میرے محبوب سے ہم دستے ہو کہ غصہ چڑھنا نہیں جڑے لوگ موت کر دیندے نے جڑے لوگ رشتے داریاں ملاؤندے نے تعلقات قائم کرتے نے اللہ پاک ایسے بندیاں کو پسند کرتا ہے اور جنت کا مہمان بنائے گا جڑا بندہ رشتے داری کرتا تعلقی کرتا ہے جاؤ رب کا فیصلہ ہے اور بندہ مندرے منہ جہنم اندر سٹ دیتا جائے گا حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں یہ آیت سنی کیسا ایمان سی یار اور ساڈے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں پتھر نالوں زیادہ سخت ہر روز قرآن سننے والے حدیث سننے والے پانی ٹائم پہلی سب اندر تکبیر اولا کا اہتمام کرنے والے حضرات لیکن رشتے داریاں ملان کا کوئی انہوں پتہ نہیں دل اتنے سخت ہو چکے ہیں مولویاں کا کام ہی یہ یہاں تو لگے رہنا کن کھاندے رہنا ساڈا کی ہے اسی ادھر سنی ادھر کرتے نہیں حضرات یاد رکھنا میں قرآن سنایا پاک پیغمبر کا فرمان سنا دیتا ہے خدا کی قسم جاؤ منبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا نا جڑا بندہ رب کا قرآن سن کے پاک پیغمبر کا فرمان سن کے عمل نہیں کرے گا خدا کی قسم ہے رب کائنات ایسے بندے کو جہنم کا پالن بنا دے میں نہیں کہتا آمینہ کے لال نے فرمائے کہ جڑا بندہ رشتے داری میں توڑن والے جہنم کے دروازے اس بندے واسطے کھلے ہوئے اور جنت کے دروازے اس بندے پہ بند کر دیتے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جدو آتا دنیا پہ جناب صدیق دوڑے دوڑے آئے نے آ کے اندے یار مصطح اے گل سن لے اللہ دا واسطہ مینوں معافیاں دے دے میں معافیاں منگن آیا ہوں میرے کو غلطیاں ہو گئیاں حالانکہ قصور مصطح دا بیٹی تو تہمت مصطح نے لائی حالات قصور مصطح دا ہے لیکن جناب صدیق اینج کر کے ہاتھ جوڑ کے مصطح دے کے کھڑے نے آگے نے یار مصطح خدا دا واسطہ ہی ہو میں صدیق معافیاں منگ رہا ہوں مینوں معاف کر دے میں فیصلہ بڑا غلط کر چکیا ہوں ایک جگ دے اداسی ہو اے دے تو بڑا ظلم تے ساڈے بھرا نے نہیں کیتا ساڈی بہن نے نہیں کیتا اج ہی معافیاں منگ لو ہم رات نہیں منگا منا لو بار بار منا لو آمینہ دلال دا قربان گرامی ہے آمینہ دلال قربان نے جڑا بندہ بار بار بلائے گا اللہ پاک جنی وری بلائے گا وہ درجہ بلند کرن گے یہ مقام بڑھا دیں گے
جڑا بندہ نہیں بولدا رات ہوگا درجہ کٹ جائے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گا اے دے گناہ اے دے گھر کے اندر آ جائیں گے کائنات والے خدا را روزے ضائع نہ کریا گے نمازاں ضائع نہ کریا گے بیبیو کل کھول کے سن لا آمینہ دلال دا قربان آج دراصل بیبیاں نے کہاں دے پٹھے با کے رکھ دیتے کہاں دے کر اجاڑ دیتے رات بھر بیوی پیچھے لگ گیا رات یہاں پیچھے لگ کے انہیں رشتے داریاں ختم کر دیتیاں اور بیبیوں پسند نہ کریا کرو خاندانوں آپس اندر لڑایا نہ کرو اور دو برا جڑے کٹھے رہنے والے رات ایکو بات کے گھر اندر رہنے والے ایکو بات کے پرازات ایکو بات کے پتر نے ایک ماں جائے پرانے جدو بیبیاں جاندیاں انہوں علیحدہ نانا بیبی ہوئے نہ کریا کرو ورنہ جہنم دا بالن بن جاؤ گیا آؤ میں آخری بات تے بات نو اگے ٹورنا چاہنا اور رات گجرا والے دا واقعہ ہے حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ اور رات گجرا والا جامعہ محمدیہ دے شیخ الحدیث دعا کرو حافظ صاحب کی قبر تے اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے رات حافظ صاحب دا واقعہ سن کے آجڑی تسی معافیاں نہ منگو تے پھر قرآن تے حدیث کے اندر شک کوئی نہیں تو آتے اندر شک ہو سکتا ہے حضرات میری باتاں ضائع نہ کرنا مسلمانوں ایک چک دے باسی حافظ صاحب ایک شکیل تھے حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ نے ایوے لالا دی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے حضرات ایک اسلامی رشتہ دوسرا بیٹی تمہارا رشتہ بن گیا ہے حضرات تمہارا والا رشتہ تے تیجا شگردی والا رشتہ ہے حضرات کچھ چلتا گزریا ہے ایک شاگرد کے اندر اینا دی بیٹی اندر چھپکلش ہوئی ہے انہیں طلاق دے دیتی حافظ صاحب دی بیٹی بات دے گھر اندر آ گئی ہے حضرات بیٹیاں والے ہو بیٹی اچھڑ کے گھر اندر آ گئی ہے حافظ صاحب نے اللہ دی روا اللہ دی راضی رہنے اللہ با گلہ تے شکوا نہیں کیتا حضرات آپ نے فون کیتا فرمایا بیٹا میرے گھر دے اندر آ میں عبد المنان دی بیٹھ اندر تیری دعوت کرنا چاہنا وا حضرات او دماد او شاگرد جن نے بیٹی نو طلاق دے دیتی ہے آپ صاحب نے بڑی اچھی دعوت کی تھی جب وہ آ گیا بیٹا اندر کھانا کھلایا کھانے تو بعد جان لگا آپ صاحب فرمان دے بیٹا گل غور نہ سنی میں عبد المنان دی گل سنی حضرات اے وقت جایا نہ کرو میں کب پانی دے مار رہا میں درد دل بیان کر رہا آپ صاحب نے بیٹا تیرے میرے نال رشتے سیکھتے نرشتے نال میرا تیرا تعلق سے ایک شگردی والا رشتہ دوسرا شجنا تماد والا رشتہ تیجا اسلامی رشتہ بیٹا ایک رشتہ تو ختم کر دیتا ہے تماد والا رشتہ ختم ہو گیا لیکن بیٹا میں عبد المنان دے تیرے واسطے دروازے کھلے میں عبد المنان تیرے تے ناراض نہیں تے اللہ کی رضا جی نے تو کر لیا میں تیرے تے غصے نہیں تیرے بارے میرے دل اندر ذرے برابر بغض تے اثر نہیں جا عبد المنان کو معاف کر دے اور تو جڑے رشتے نے بیٹا انہاں نوں ضائع نہ کری میرے کولے آندا جاندا رہی جدوں آئے گا میں عبد المنان خوش اخلاقی نال تیرا استقبال کراں گا رات حافظ عبد المنان ہوئے نور پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے بیٹی نو انہیں طلاق دیتی لیکن رویہ کیسا اختیار کیتا رات کے لوگ نے قرآن حدیث کو مننے والے تو بڑا حاجی بننا ہے بڑا نمازی بننا ہے میرے تو وڈا اہل حدیث کوئی نہیں میرے کو توحید کا بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے رات جنت دے دعوے تیرے کو لینے لیکن خدا دی قسم ہے رشتہ داریاں دا تینوں پتہ نہیں کادیاں تیریاں نمازاں نے کادے تیرے حج نے کادیاں تیریاں صدقے خیرات نے آؤ کائنات کے لوگوں مسلمانوں ٹائم اوپر ہو گیا ہے باتاں بڑیاں لمبیاں نے آمینہ دلال دے دو نواز جنہ بار آمینہ دلال نے فرمایا آپ الحسن والحسین ریحانہ پایا حسن حسین جنت کی شہزاد دنیا پہ میرے پھولے کائنات والے مسلمان حسن پاک حسین پاک رضی اللہ عنہ
امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرات زمین تے لیٹے تے اکھاں آسمان ول چکیاں نے آندے نے یا حسین چھوٹا بھائی ہے آندے نے بھائی جی گل سنیا گے ساڈا نانا لوگاں نوں آ کروالا ساڈا نانا لوگاں دے نال تعلق قائم کرن والا رشتہ داریاں نوں ملانے والا سی حسین جی میں تیرا بھائی حسن کہہ رہا ہاں تسی کسے تے ظلم نہیں کرنا اگر مینوں پتا ہے تے میں ظلم نہیں کرنا چاہتا میں تے محال کرنے والا میں رشتہ داریاں ملانے والا ہاں اگر میں کس دیتا اگر وہ ظلم ہویا تو انہوں قتل کر دیتا پھر سسی ظالم ہو جاواں گے ساڈیاں رشتہ داریاں کسے کردیاں نہیں ہونگیاں اس واسطے حضرات بڑی پرزور حبیب ایک بھائی دی 4-5 جمعہ تو بھائی جی تو شیر کہندے نے سنا دیا جے سونے شان کمال تیریاں زلفاں دے اونچی تو سبحان اللہ یہ شیر میں کسی اور مجمع اندر پڑھدا تے بوند بھی پینی سی تے کسی اور چیز دی بارش بھی ہونی سی سونے شان کمال تیریاں زلفاں دے کہندی حسن جمال تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیت گے نال میں تیریاں زلفاں دے کہندی حسن جمال تیریاں زلفاں دے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام مرشد پاک نے فرمایا ہے لوگوں سوا رحمی اور نہیں ہے کہ تسی تو میں اچھا سلوک کرنا وا میرے بدلے اندر میرے نال اچھا سلوک کیتا جائے میں اے دے نال ملنا وا او مینوں ملے تے میں تاں ملاں گا او میرے گھر آئے میں اودے گھر تک جاواں گا آمینہ دلال خدا کی قسم سکے بند روایا تھے مرشد پاک نے فرمایا ہے سلا رحمی یہ نہیں ہے کہ تسی تو میرے گھر آئے میں اودے گھر جاواں گا حضرات میرے نال اچھا سلوک کرے میں تاں اچھا سلوک کراں گا بلکہ سلا رحمی اصل اے او تیرے نال قتل کی کردا ہے تو دے نال سلا رحمی کر او تیرے گھر اندر نہیں آندا تو دے گھر دے اندر جا تینوں سلام نہیں کردا تو انہوں سلام کر حضرات والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس حضرات میں انہاں بندیاں واسطے دعا کرن لگا کیونکہ روزے دار دی دعا اللہ رد نہیں کر دے جڑے اج ایک مجلس اندر اٹھن گے تے سلوک کرن گے زیادتیاں معاف کرن گے حضرات غصے کے دل پاک کرن گے حضرات وعدہ کرو انشاءاللہ دل ساتھ کرو گے نا انشاءاللہ میں دعا کرنا جڑا بندہ آج قرآن اور حدیث نو سن کے آج سلوک کرے گا اللہ پاک او دی عمر اندر او دے رزق اندر او دی دنیا اندر او دی آخرت اندر برکت عطا فرمائے اللہ اس بندے نو عزت دے نال نوازے من احب ان ينفق له في رزقه وان تنسى له في اثره فليصل رحمه پاک پیغمبر دا فرمان ہے تسی روزیاں لگدے ہو نا برکت نہیں ہوندی مرشد پاک نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے کہ او دی عمر ودھ جائے او بندہ صلہ رحمی کرے جڑا بندہ چاہندا ہے او دا رزق وسیع ہو جائے وہ بندہ صلہ رحمی کرے حضرات اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک جو کوئی نہ تساں آباد کے سامنے گلے کی خرابی کے باوجود حضرات بیان کیتا اللہ سب سارے عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین